UAE के नायब वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान। शेख अब्दुल्ला की वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का आज़म। UAE के नायब वजीर आजम के साहबदार से मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मौलाना फजलुर रहमान ने नेहरू के खिलाफ एहतजाज की हिमायत कर दी। मौलाना फजलुर रहमान की हाफिज नईमुर रहमान से गुफ्तगू। फलस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मजलिस से इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म बनाने पर इत्तफाक। और PSL 10 में कराची किंग्स का पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। इवेंट के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बिलावल भुट्टो की ताज हैदर की रिहाइश का आमद। अहल खाना से इजहार अफसोस। चेयरमैन PP ने कहा ताज हैदर आखिरी सांस तक जमहूरी नजरिए पर कारबंद रहे। और कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पॉप फ्रांसिस फेफड़ों समेत मुख्तलिफ बीमारियों से सेहतयाब होकर अस्पताल से मुंतकिल हुए थे। वज़ीर आला पंजाब का गंदम काश्तकारों के लिए पैकेज का ऐलान। 110 अरब रुपए पैकेज की मंजूरी के बाद काश्तकारों को फी एकड़ 5,000 मिलेंगे। फ्लोर मिलों को कम से कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाया जाएगा। बैंक ऑफ पंजाब को 100 रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। मरियम नवाज ने सूबाई वजीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत जारी कर दी। कभी समझौता नहीं किया, दिमाग से गलत फहमी निकाल दे। कैनाल्स पर किसी सूरत नहीं मानेंगे। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है मुज़ाकरात सिर्फ मंसूबे के खात्मे के लिए होंगे। नून लीग के कुछ लोगों की सोच मुस्बत नहीं। समझ नहीं आता ये किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का शर्जील मेमन से दोबारा टेलीफोनिक राब्ता। पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। नेहरू के मसले को हल करने के हवाले से मामलात को आगे बढ़ाया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा तमाम मामलात को अफहाम तफहीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। किसी का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता और ना किया जा रहा है। इससे पहले शर्जील मेमन ने अपने बयान में कहा हर तंजीम और ग्रुप से गुजारिश है कि सड़कें बंद न करें। शर्जील मेमन का कहना है कि नाल मामले पर सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का आईनी हक हासिल है। हुकूमत को मतला करके खुले मैदान या ऐसी जगह एहतजाज करें जहां आवाम को मुश्किल न हो। बिलावल भुट्टो ने मेरी पार्टी के बारे में तल्ख जुमले इस्तेमाल किए। अगर मैं कोई सवाल पूछूं तो तौहीन हो जाती है। वजीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी कहती हैं शायद बिलावल भुट्टो तक किसानों के हवाले से पॉलिसी नहीं पहुंची। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों को बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है। वजीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन ने कहा सिंध ने कैनाल का इशू बनाकर सबको पीछे लगा दिया। सिंध ने गंदम का असल इशू छुपा लिया। क्या सिंध के किसानों ने गंदम नहीं लगाई? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम खरीदी? पंजाब का आड़ती सिंध में जाकर गंदम खरीद रहा है। गिरेबान में जाके किसान के नाम पर सियासत ना करें। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस की वफात पर अफसोस का इज़हार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की तवाना आवाज थे। दुनिया भर में उनकी फलाह बहबूद के लिए काविशों को याद रखा जाएगा। वजीर आजम ने कहा पोप फ्रांसिस की क़यादत में कैथोलिक चर्च ने दुनिया भर में मोहब्बत का पैगाम आम किया। पोप फ्रांसिस का तर्ज अमल तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मशअले राह रहा। पोप फ्रांसिस ने गुज़िश्ता रोज ईस्टर पर गजा में फौरी जंगबंदी का बयान दिया। उनका इंसानी हुकूक की पामाली रोकने का बयान इंसानियत की मोहब्बत से भरपूर शख्सियत की अक्कासी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इज़हार। कहा फ़लस्तीन के मसले पर पोप फ्रांसिस के उसूली मौक़िफ़ को अक़वाम आलम में सराहा गया। जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9% से ज़ायद इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम।
کہا ٹیکسٹائل برآمدات $13.5 ارب کی بلند ترین سطح پر ہیں جو خوشائند ہے۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں اضافہ معیشت کی ترقی، حکومتی پالیسیوں کی درست سمت کا مظہر ہے۔ نجی شعبے کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کل 2 روزہ دورے پر ترکی روانہ ہوں گے۔ ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان 2 طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو ہوگی۔ سی ٹی ڈی اور میاں والی پولیس کا مکڑوال میں آپریشن 10 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ پنجاب پولیس کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک میں دہشت گردوں کا انسداد پولیو ٹیم پر حملہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک، دیگر فرار۔ دہشت گرد کے قبضے سے ایس ایم جی، راکٹ لانچر، 2 شناختی کارڈ، 3 اے ٹی ایم کارڈ اور موبائل فون برآمد ہوا۔ وزیراعظم کی پولیس سیکیورٹی ٹیم پر حملے کی مذمت، کہا انسداد پولیو مہم کے تحفظ پر مامور اہلکاروں پر حملہ کرنے والے انسانیت اور قوم کے دشمن ہیں۔ افغانستان سے مذاکرات میں سولو فلائٹ کے بجائے سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا۔ یہ قومی سوچ نہیں، قومی سوچ کے لیے سب کو آن بورڈ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا ARY نیوز کو انٹرویو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دورہ افغانستان پر کہا، ہر شام ٹی وی پر قصیدے پڑھنے والے وزیر اعظم بتائیں کیا نتیجہ نکلا، بتایا جائے کیسے معاہدے ہوئے، دہشت گردی روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے۔ 26ویں ترمیم ادارہ جاتی اصلاحات کے لیے تھی۔ آئینی بینچ بننے سے مقدمات کے فیصلے جلد ہو رہے ہیں۔ اب کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کل کوئی ضرورت پڑ جائے تو نئی ترمیم آ سکتی ہے۔ اس کے لیے تمام اتحادی جماعتیں مل کر فیصلہ کریں گی۔ فی الحال ایسی کوئی تجویز نہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو، کہا بلوے کریں گے تو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جائیں گے۔ قانون کے مطابق مقدمات ہوئے، ان کا سامنا تو کرنا ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کا حلف اٹھا لیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس مونی بختر نے جسٹس منصور علی شاہ سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل، لاء افسران اور وکلاء کی شرکت۔ بانی پی ٹی آئی ڈیل چاہتے ہیں نہ ڈھیل، ہمارا جمہوری حق ملنا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کہتے ہیں بانی سے 3 مہینے سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ علیمہ خانم اور دیگر بہنوں کا پارٹی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کا عزم، ملک بھر میں رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم کا پہلا روز۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بچوں کو قطرے پلا کر سندھ میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا، کہا پولیو کا کوئی علاج نہیں، صرف ویکسین ہی معذوری سے بچا سکتی ہے۔ 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف، پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات۔ عدالتی فیصلے کو 1 مہینہ گزر گیا مگر کراچی کے بلدیاتی اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین کے بقایا جات ادا نہیں کیے گئے۔ توہین عدالت ہو رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی بے حسی ظلم کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کروائے گی۔ میئر کراچی کو ریٹائرڈ ملازمین کے 14 ارب دینا ہوں گے، ورنہ کی ایم سی بلڈنگ یا وزیر اعلیٰ ہاؤس پر مظاہرہ ہوگا۔ کراچی میں شدید گرمی کی لہر، پارہ 39 سینٹی گریڈ، شدت 42 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ سمندری ہوائیں بند، حبس کی شدت بڑھ گئی۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی گرمی کا زور۔ حیدرآباد میں گرمی کی شدت 44، نواب شاہ میں 42 اور مٹھی میں 45 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ لاہور میں بھی گرمی بڑھ گئی، گرمی کا احساس 40 ڈگری ہے۔ پاکستان اور روانڈا کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی روانڈا کے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا دونوں ملک اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان روانڈا سے چائے، کافی اور ایووکاڈو کی درآمد میں اضافہ چاہتا ہے۔ روانڈا کے وزیر خارجہ اولیور جے پی نے کہا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے 2 طرفہ بات چیت مفید رہی۔ روانڈا پاکستان کو اعلیٰ معیار کی چائے برآمد کرنا چاہتا ہے۔
वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत क्वेटा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर जायजा इजलास। सरफराज बुगटी ने कहा क्वेटा को मुल्क का खूबसूरत शहर बनाने के ख्वाह हैं। 14 कच्चे घरों के मकीनों को मुतबादल जगह और पुख्ता घर तामीर करके देंगे। तमाम मंसूबों में मुकर्ररा वक्त और आला मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। एयरपोर्ट रोड की खूबसूरती खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी। 20 अप्रैल को 3,387 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। अब तक मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,79,486 तक पहुंच गई। चीन का अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग से डिलीवरी लेने से इनकार। बोइंग मैक्स 737 चीन से वापस अमरीका पहुंच गया। चीन ने अमरीकी तैयारा कंपनियों के पार्ट्स खरीदने पर भी पाबंदी लगा दी। चीन की वजारत तिजारत के तर्जुमान का कहना है ट्रंप टैरिफ पर नरमी के बदले बीजिंग से तिजारत महदूद करने वाले मुल्कों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। खुशामद से अमन हासिल होता है, न समझौते से इज्जत मिलती है। इसराइली फौज ने गजा में 15 फलस्तीनी इमदादी कारकुनों की हलाकत को पेशा वराना नाकामी करार देते हुए डिप्टी कमांडर को बरतरफ कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी कारकुनान के कत्ल पर इसराइल से जवाब तलब कर लिया। इसराइली फौज की गजा में बमबारी मजीद 32 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास ने आर्जी जंगबंदी की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान की ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। इंटरनेशनल डेब्यू पर मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हरा दिया। क्वींसटाउन में मेजबान टीम ने पहले खेलकर 159 रन का हदफ दिया। कौमी टीम ने मतलूबा हदफ आसानी से 4 गेंद पहले हासिल किया। 44 रन के साथ मेहरीन अली मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। PSL का जुनून क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूक। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। और शायर मशरक़ और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफात। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा अल्लामा इकबाल के अफकार, फलसफा और शायरी हमारे लिए मशाल राह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अल्लामा इकबाल ने इल्म, यकीन मुहकम और खुद एतमादी पर जोर दिया जो आज भी हमारी तमाम मुश्किलात का हल है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। कहा नौजवानों को फ़िक्र इकबाल से रूशनास कराएं तो इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त का मुकाबला कर सकते हैं।